एबे एबे आसला बड़ खुशी खबर मधुबाबू भत्ता टंका 3000 टंका को नहीं बड़ अपडेट होईची। खूब शीघ्र एही दिन मिलवा को जाउची समस्त 60 वर्षर उर्ध व्यक्ति मानक 3000 टंका भत्ता राशि। या सहित आपण मानकर जो रही जाइची 2 मासर भत्ता सही 2 मासर मध्य भत्ता आपण मानक मिल जिवो। ए वीडियो माध्यम रे आपण मानक मु सब कथा कहबी, तो सतिबे वीडियो को शेष पर्यंत देखंतु एवं चैनल को नुआ करी आस्तले एबे सब्सक्राइब करी बेल आइकन को दबाए रखंतु। ओल्ड एज पेंशन बा वार्धक्य भत्ता, मधुबाबू भत्ता ता सहित सर्वनिम्न भत्ता बा सामाजिक सुरक्षा आईन अधीन में आसुवा जेतिकी भत्ताधारी माने अछंती समस्तंकर सर्वनिम्न भत्ता टंका 3000 वृद्धि को लेकिन वर्तमान बड़ अपडेट देइछंती राज्य सरकार। भारतीय जनता पार्टी निर्वाचन पूर्व जहाँ प्रतिश्रुति देइथिले विभिन्न निर्वाचन सभा ता सहित केवल निर्वाचन प्रतिश्रुति नुहे, भारतीय जनता पार्टी मैनिफेस्टो बा संकल्प पत्र रे इलेक्शन मैनिफेस्टो रे लिखित आकार में देइथिले कि जदि तांको सरकार ओडिशा रे क्षमता को आसे ताहले सरकार हेला मात्रे ही सर्वनिम्न भत्ता टंका को 3000 पर्यंत वृद्धि कर दिया जिवो। तो दर्शक बंधु सर्वनिम्न मान आपण मान बेस भल भाव जानिथिबे जे 60 वर्षर जो माने अधिक होउछंती से माने किंबा किन्नर भत्ता से विधवा भत्ता से दिव्यांग भत्ता ए सब भत्ता कोन ना 3000 टंका सरकार करबा को वर्तमान जाउछंती। तबे सरकार गड़ीबार ऑलरेडी 2.5 वर्ष बीती गलानी। आपण माने एबे जाय अपेक्षा कर रहिछंती जेबे प्रथम बजेट रे अधिवेशन रे होइतिला तो सेतेबेले आपण माने भाबुतिले जे एई बजेट रे निश्चित आमर 3000 टंका भत्ता पार हो जिवो, किंतु 3000 टंका भत्ता राशि हैला नाही। पुणी थरे आपण माने द्वितीय बजेट अधिवेशन रे मध्ये सही आशा रखिथिले, किंतु सही आशा मध्ये हैला नाही। केवल सेही मानकर हैला जे माने ना 80 वर्षर उर्ध व्यक्ति अछंती सेमानंको ही 3500 टंका मिलिला। तेबे यह को नहीं बहुत वाद विवाद लगिला, अनेक समय आंदोलन कले, सोशल मीडिया माध्यम सरकार को अनुरोध करागला, किंतु तथापि ताहा सफल हो पारिला नहीं। सरकार सही 1000 टंका ही एबे जाए देउचंती जेबेठारु पूर्वतन मुख्यमंत्री आपण मानकर थिले किए ना अरे श्री नवीन पट्टनायक। ठीक अच्छे, तो वर्तमान बड़ खबर होची एथर 3000 टंका भत्ता 60 वर्ष जो माने अधिक अछंती सेमानंको मिलिबा को जाउची आसंता मासरे। या सहित जो मानकर 2 मासर भत्ता रही से आसंता मासरे मिलवा को जाउची आपण मानकर जहाँ बाकी रही जाइए भत्ता टंका। ठीक अच्छे, तबे यही भत्ता टंका मिलवार मुख्य कारण होची पंचायत इलेक्शन, जेहेतु आपण मानकर रही आगकू पंचायत इलेक्शन को दृष्टि रखिबे राज्य सरकार आ समस्त हिताधिकारी को मिलिबो 3000 टंका भत्ता राशि। बीजेपी जेतेबेले निर्वाचन मैदान रे थिला सेतेबेले घोषणा करथिले कोन ना सर्वनिम्न भत्ता टंका 3000 लेखाएं कर दिया जिवो। सामाजिक सुरक्षा आईन अधीन में जो माने भी भत्ता टंका पाउथिबे आउ 1000 टंका नुहे 3 गुण बढ़ जाइकी ताहा 3000 टंका लेखाएं दिया जिवो। किंतु विरोधी दल माने एहा को बारंबार कहि चलुतिले जे एहा केवल असंभव, एहा को केबे लागू करि परिबे नाही सरकार। बीजेपी सरकार एहा केबे भी लागू करि परिबे नाही, केवल से माने कोन ना क्षमता को आसीबा पई एहा लोभ देखौचंती कोन लोक मानकु। ठीक अछि, आउ आज पर्यंत दर्शक बंधु सत लागुची, कारण आपण मानकर वर्तमान केते वर्ष अपेक्षा ना 2 वर्ष रु 2.5 वर्ष बीती गलानी। ठीक अच्छे, यही अपेक्षा आपण मानकर बहुत लंबा समय मध्य हो सारी वर्तमान। तो यह को वर्तमान सरकार कौन आग को कार्यकारी करने को जाउचंती कि यह को नहीं आपण मानकर बहुत बड़ प्रश्न मध्य रोची। किंतु दर्शक बंधु आपण मानकर जहाँ प्रश्न रही ताहा मु उत्तर वर्तमान देवा को जाउची। ठीक अच्छे, दर्शक बंधु प्रथम बजेट रे यार किसी घोषणा हैला नहीं, द्वितीय बजेट रे मध्य 3000 टंका भत्ता घोषणा हैला नहीं। केवल 80 वर्ष जो माने उर्ध्व जो माने होउछंती सेमानंकर भत्ता बढ़ागला 3500 टंका सरकार करदेले। ठीक अच्छे, वर्तमान समस्ते भावुले 2026 बजेट अधिवेशन रे ना लागू हो आमर 3000 टंका भत्ता राशि, किंतु ताहा भी हो पारिला नाही। दर्शक बंधु देखंतु वर्तमान सेमानंकर ना फायदा होई नाही, तो फायदा आग को सेमानंकर बा राज्य सरकारंकर हेबा को जाउची कोन ना जेहेतु रही इलेक्शन आ इलेक्शन जदि आसुची ताहाले सरकार कोन ना बहुत एक्टिव मध्य थांती। ठीक अच्छे, तबे मुख्यमंत्री जेतेबेले अनाउंसमेंट कले कोन ना जो माने क्यू रे रहउतले जो वार्धक्य भत्ता पई अप्लाई करिकि क्यू रे रहउतले बा अपेक्षा रे रहउतले आ अपेक्षा करबा को पड़िबो नाही। गोटे स्थान खाली होला पर जाई कि आउ जण को कोन सही स्थान रे एंटर हेउतला, वर्तमान आउ सेमिति अपेक्षा करबा को पड़िबो नाही। जो माने भी आवेदन करिवे एलिजिबल हेउतिबे ताहाले से माने कोन ना टंका पाइबे। ठीक अछि, एया दर्शक बंधु आपण मानकर पई एक बड़ खुशी खबर मध्य रहउची। तब दर्शक बंधु आपण मानक खुशी खबर होची आग को आम ओडिशा रे किछि मास मध्य 2-2टी प्रमुख निर्वाचन अच्छी। निर्वाचन आसले माने सरकार तो बहुत योजना कथा मन पड़ जाए, कहीं ना यह को सही ठीक समय जदि योजना गुड़ी को रिलीज कर दियंती ताहले समानकर फायदा हुए। ठीक अच्छे, आप तो निहाती भाव में
ଜାଣିଥିବେ ଆଉ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ କିଛି ଫାଇଦା ହୁଏ। ଠିକ୍ ଅଛି, ଯାହାଫଳରେ ଆପଣମାନେ କ'ଣ ନା ସେମାନଙ୍କୁ ଭୋଟ ଦେଇଦିଅନ୍ତି। ଠିକ୍ ଅଛି, ଆପଣ ତ ନିହାତି ଭାବରେ ନିଶ୍ଚିତ ଜାଣିଥିବେ। ତେବେ ଆଉ ଯେଉଁମାନେ ଯେଉଁ 6 ଲକ୍ଷ ହିତାଧିକାରୀ ବାଦ ପଡ଼ିଯାଇଥିଲେ ସେମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଭତ୍ତା ଟଙ୍କା ଦିଆଯିବ ଏନେଇ ସରକାର ଘୋଷଣା କରିଥିଲେ ବଜେଟ୍ରେ। ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମ ଓଡ଼ିଶାରେ ପଞ୍ଚାୟତ ଇଲେକ୍ସନ୍, ପୌର ନିର୍ବାଚନ ଦୁଇଟି ନିର୍ବାଚନ ଅଛି। ଆଉ ସେଇ ନିର୍ବାଚନରେ କେବଳ ୱାର୍ଡ଼ ମେମ୍ବର ନୁହେଁ ଦଶବନ୍ଧୁ, ହଜାର ହଜାର ୱାର୍ଡ଼ ମେମ୍ବର, ହଜାର ହଜାର ସରପଞ୍ଚ, ହଜାର ହଜାର କାଉନସିଲର, ହଜାର ହଜାର ଜିଲ୍ଲା ପରିଷଦ ପ୍ରାର୍ଥୀ, MLA ମନ୍ତ୍ରୀମାନେ ମଧ୍ୟ ନିର୍ବାଚନ ଲଢ଼ିବେ। ସେଥିପାଇଁ ଦଶବନ୍ଧୁ ସରକାରଙ୍କୁ କ'ଣ ନା ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗଲି ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିବାର ଅଛି। ଆଉ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗଲି କେମିତି ପହଞ୍ଚିବେ? ଯଦି ସେମାନଙ୍କର ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ପୂରଣ କରିଥିବେ, ନହେଲେ ଓଲଟା ଲୋକେ ସେମାନଙ୍କୁ ବିରୋଧ କରିବେ ଆଉ ସେମାନଙ୍କର ଏଗେନଷ୍ଟରେ କ'ଣ ଭୋଟ ଦେଇଦେବେ। ତେବେ ଆଗକୁ ପଞ୍ଚାୟତ ନିର୍ବାଚନ ଆଉ ଗୋଟେ ଇଲେକ୍ସନ୍ କ'ଣ ନା ସେଇଟା ହେଉଛି ପୌର ଇଲେକ୍ସନ୍। ଠିକ୍ ଅଛି, ଏଇ ଦୁଇଟା ଇଲେକ୍ସନ୍ ହେଉଛି ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଜରୁରୀ, ସରକାରଙ୍କ ପାଇଁ ଜରୁରୀ। ଆଉ ଏଇ ଦୁଇଟା ଇଲେକ୍ସନ୍କୁ ପ୍ରବଳ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖିବେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର। ଆଉ ଆପଣମାନଙ୍କର ଯାହା ରହିଛି ନା 3000 ଟଙ୍କା ଭତ୍ତା ରାଶି ଆଗରୁ ଯାହା ଘୋଷଣା କରିଥିଲେ ତାହା ସରକାର ଅକ୍ଷର ଅକ୍ଷରରେ ପାଳନ କରିବେ। ଆଉ ଆପଣମାନଙ୍କର ଯାହା ରହିଛି 3000 ଟଙ୍କା ଭତ୍ତା ରାଶି, ସେହି 3000 ଟଙ୍କା ଭତ୍ତା ରାଶି ଦେଇଦେବେ। ଠିକ୍ ଅଛି ଦର୍ଶକ, ତ ଆପଣମାନଙ୍କର ଯଦି କୌଣସି କିଛି ବି ଭୁଲଭାଲ ହେଉଛି, ଠିକ୍ ଅଛି, ସେଇ ଭୁଲଭାଲ ଗୁଡ଼ିକୁ ପୁଣି ଥରେ ସଂଶୋଧନ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଯଦି ଯେମିତିକି ଆପଣମାନଙ୍କର ରହିଛି ବୟସ, ଠିକଣା, ନା ଯାହା ବି ରହିଛି, ଯେଉଁମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ନୂଆରେ ଆବେଦନ କରିବାକୁ ଯିବେ, ଠିକ୍ ଅଛି, ତ ସେମାନେ ନିହାତି ଭାବରେ କ'ଣ ନା ଯାଇକି ଥରେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଚେକ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ତ ପୁଣି ଥରେ ଆପଣମାନେ ଯାଇକି ତ ଆପ୍ଲାଏ କରନ୍ତୁ ଯଦି ଆପଣମାନେ ଏଲିଜିବଲ୍ ହେଉଥିବେ ଏଇ ମଧୁବାବୁ ପେନ୍ସନ୍ ଯୋଜନାରେ। ଠିକ୍ ଅଛି, ତେବେ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଅଫିସିଆଲ ଆନାଉନ୍ସମେଣ୍ଟ ମଧ୍ୟ କରିଦେବେ ସରକାର। ଠିକ୍ ଅଛି, ତ ସେଥିପାଇଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କେବଳ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ସହିତ ରହିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଯାହା ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଥିଲେ ବିଜେପି ସରକାର କ'ଣ ନିର୍ବାଚନ ପୂର୍ବରୁ, ତାହା ଅକ୍ଷରରେ ପାଳନ କରିବେ। ଠିକ୍ ଅଛି, ତ ସେଥିପାଇଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମୁଁ କହି ରଖୁଛି କି ବହୁତ ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆରେ କୁହାଯାଉଛି ଆଜି ମିଳିବ କାଲି ମିଳିବ, ତ ସେ ଦର୍ଶକବନ୍ଧୁ ଆଜି ମିଳିବ କାଲି ମିଳିବ ଏ ନେଇ କିଛି ବି ଅଫିସିଆଲ ଆନାଉନ୍ସମେଣ୍ଟ ମଧ୍ୟ ନ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ନା ଆସନ୍ତା ମାସରେ ହେଉ କିମ୍ବା କୌଣସି ବି ମାସରେ ସଠିକ୍ ସମୟରେ ଦେଖିକି ସରକାର କ'ଣ କରିବେ ନା ଆପଣମାନଙ୍କର ଯେଉଁ ରହିଛି 3000 ଟଙ୍କା ଭତ୍ତା ରାଶି, ସେଇ 3000 ଟଙ୍କା ଭତ୍ତା ରାଶି ନିହାତି ଭାବରେ ଦେଇଦେବେ। ଠିକ୍ ଅଛି, ତ ସେଥିପାଇଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହୁଛି ଯାହା ବି କିଛି ନ୍ୟୁଜ୍ ଅପଡ଼େଟ୍ ଆସୁଛି ତ ବଡ଼ ବଡ଼ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ମାନଙ୍କରେ, ତ ସେଇ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ମାନଙ୍କରେ ଆପଣମାନେ ଦେଖିକି ସବୁବେଳେ ସତର୍କ ରୁହନ୍ତୁ। ଆଉ ଯାହା ବି ଆପଣମାନଙ୍କର ରହିଛି ଅଫିସିଆଲ ୱେବସାଇଟ୍, ସେଇ ଅଫିସିଆଲ ୱେବସାଇଟ୍ରେ ଆପଣମାନେ ସବୁବେଳେ ଯାଞ୍ଚ କରି ରଖନ୍ତୁ। ଠିକ୍ ଅଛି, କୌଣସି ଲିଙ୍କ୍ ଆସିଲେ ବା କୌଣସି କେହି ବି ଲିଙ୍କ୍ ଯଦି ଛାଡ଼ୁଛନ୍ତି ଯଦି ଏଇ ବାବଦରେ, ତ ଯଦି ଆମର ରହିଛି ଯେଉଁ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କର ସେଇ ଅଫିସିଆଲ ୱେବସାଇଟ୍ରେ ହିଁ ଆପଣମାନେ କ'ଣ କରିବେ ନା ସେଟାକୁ ହିଁ କ୍ଲିକ୍ କରୁଥିବେ। ଠିକ୍ ଅଛି, ଆଉ ଯେତେ ବି ରହିଛି ମାନେ ଫେକ୍, ବହୁତ ଫେକ୍ ଏ ନେଇ ମଧୁବାବୁ ପେନ୍ସନ୍ ଯୋଜନା ନେଇ ବହୁତ ଫେକ୍ ମଧ୍ୟ ଆସିବ। ଆପଣମାନଙ୍କୁ କଲ୍ ମଧ୍ୟ ଆସିବ 3000 ଟଙ୍କା ଭତ୍ତା ରାଶି ଦେଇଦେବି, ତ ଏମିତି ଆସିବ ଆପଣମାନଙ୍କର ବ୍ୟାଙ୍କ ଖାତା, ଆଧାର କାର୍ଡ଼, ଏମିତି ଅନେକ କିଛି ମାଗିବେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ। ଠିକ୍ ଅଛି, ତ ଆପଣମାନେ କେବେ ବି ଏହା ଦେବେ ନାହିଁ। ଠିକ୍ ଅଛି।